Lapit ka dun, Pao. Lapit ka dito, Pao. Lapit. Dito, bibigyan mo. Basa na, bilis. Okay. Ulit. A, E, I, O, U. Dapat yun dito. Yun dito. Ba, ba, be, di, bo, bu. Ka, ke, i, o, u. Ka, 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 ke, i, o, u. Da, da. At natin! Da na, da. Da. Natin. Da, de, di, do, du. Da, de, di, go, gu. Ha, 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 he, i, o, u. La, le, Kikisali ka din. Mukhang kagatin na ka. Panapa. Ay, tumingin ka dun sa binabasa mo. Hindi pa. Ayos, Pao. Ako na mag-control. Ayos ka, Pao. Ay, sa, se, si, so, su. Ta, te, ti, Pao. to, ru. Wa, we, wi, wo, wu. Ya, ye. Ayos! Ya, ye. Pawi. Ya. Last na, last na, last na. Para tapos na. Yan na, yun nasa ay, hindi very good. Ate, very good, no? Dali ba na very good ikaw? Dali na. Opo, dati nga umiiyak si ate, yung kurpa si ate. Pag nag-aaral si ate, ayaw ni ate basahin pababa, 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 pagilid, pagilid, pagilid. Ayaw ni ate basahin pababa, pababa, pababa. Pero ngayon kabisado na ni ate, no? Baba, baba, baba. Parang katulad ni Pao, makakabisado niya rin yan, no? Yeah! Ay, yo. Very good. Good job. Yan kita ng speaker. Pagkagano'n yan. Si ate kasi may tinatatakan ni teacher kapag very good. Very good ikaw. Patingin ako ng sticker mo. Wow. Very good ikaw. Opo. Galing ah. Malapit na maging big boy si Popo. Oo. Malapit. Ano ba? Ayan na. Ito na. Roar na tayo. Roar.